que el altar no se apagara. the altar to not turn on. Ahora, ya Dios había puesto el fuego, Now God had already put the fire, pero quien tenía que mantenerlo encendido but the person that had to keep it on eran los sacerdotes. were the priests. Y esto nos lleva a entender And this gives us to understand que no todo lo va a hacer Dios por nosotros. that God is not going to do everything for us. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. There's things that we have to do. Aunque Dios quería que el fuego se mantuviera encendido, Even though God wanted the fire to be on, el sacerdote determinaba the priest determined la condición del altar. the condition of the altar. Y hablar de altar, And to speak about altar, uno de los significados de la palabra altar one of the significance of the altar is significa lugar de encuentro, it means a place of encounter donde el hombre se encontraba con Dios where the man met God y Dios se encontraba con el hombre. and God encountered the man. Si hay algo que Dios quiere, If there's something that God wants, es que nosotros diariamente it's for us to daily, tengamos un encuentro personal con Él. for us to have an encounter, a personal encounter with Him. Dios no quiere God doesn't want que solo sepas de Él, for you just to know about Him, que solo escuches de Él. for you just to listen about Him. Dios quiere que lo conozcas He wants you to know Him. a través de un encuentro personal. A personal encounter with Him. Todos los hombres de Dios en la Biblia, All the men of God in the Bible, antes de Dios llamarlos para su propósito y su llamado, before God called them for their purpose and their calling, Dios primeramente tuvo que darles un encuentro. God first had to give an encounter with them. Cuando analizamos When we analyze que todo fue necesario, that everything was necessary, un encuentro de Dios en el hombre, an encounter with God in the man, eso nos da a entender que Dios quiere que le conozcamos. that gives us to understand that He wants us to know Him. Podemos saber toda la Biblia We can know the whole Bible, y eso no significa que conocemos a Dios. and that doesn't mean that we know Him. Y podemos hablar del apóstol Pablo. We can talk about Apostle Paul. Pablo sabía mucha Biblia, He knew a lot about Bible, pero no conocía al Dios de la Biblia. but he didn't know about the God of the Bible. Y hoy en este tiempo And now in this time, sucede lo mismo que le sucedió a Pablo. the same thing that happened to him is happening to us. Conocemos mucho la Biblia, We know a lot about the Bible, pero no hemos tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. but we haven't had an encounter with the God of the Bible. Es muy sorprendente notar It's very surprising to notice cómo Pablo, sabiendo toda la ley, how Paul knew the whole law, memorizando toda la ley en su mente, memorizing the whole law in his mind, pero estaba vacío en su corazón. but he had a void in his heart. Porque para que nosotros podamos ser transformados, Because for us to be able to be transformed, no solo basta saber de Dios, it's not only enough to know about God. necesitamos experimentarlo We need to experiment Him a través de un encuentro personal. through a personal encounter with Him. Todos los hombres de Dios en la Biblia, All the men of God in the Bible, patriarcas, patriarchs, profetas, prophets, reyes, kings, apóstoles, apostles, jueces, judges, Dios les dio un encuentro personal. God gave them a personal encounter. Porque Dios quiere que nosotros, Because God wants us. no quiere que seamos ignorantes He doesn't want us to be ignorant al Dios que nosotros le servimos. to the God that we serve. Los fariseos The Pharisees, eran maestros, they were teachers. enseñaban la ley, They taught the law. memorizaban toda la ley, They would memorize the whole law. pero no conocían al Dios de la ley. But they didn't know about the God of law. Y si hay algo que en este tiempo And if there's something in this time, Dios me ministraba algo God was touching my heart que quiero compartírselos algo a ustedes en este día. about something that I want to share with you today. Vivimos en una generación We live in a generation que conoce mucha Biblia, that knows a lot about Bible. pero no está experimentando al Dios de la Biblia. They're not experimenting. They're not feeling the God of the Bible. Y Dios quiere que nosotros And God wants us lo experimentemos for us to experience Him para que podamos ser transformados. so we can be transformed. Porque nadie puede cambiar Because nobody can change si primero no ha experimentado a Dios. if they haven't had an encounter with God. Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos That's why He wants us to know Him. y que lo podamos experimentar en nuestra vida. And so we can experience Him in our life. Porque todos los hombres de Dios Because all men of
of God que tuvieron un encuentro personal con la presencia de Dios, and had a personal encounter with His presence, su vida nunca volvió a ser la misma. their lives were never the same again. Hubo un antes y un después. There was a before and there was an after. Muchos conocemos la historia Many of us know the story de aquel hombre llamado Moisés. of that man called Moses. Moisés, antes del encuentro con Dios, Moses, before the encounter with God, invertía tiempo en algo, he inverted his time in something. pastoreando ovejas, He was a pastor of the sheep, en algo que Dios no lo había llamado. in something that God hasn't called him for. Pero ese día que tuvo un encuentro con Dios, That day that he had an encounter with God, pudo entender que Dios lo había llamado he could understand that God had called him, no para pastorear ovejas, not for him to pastor sheep, no para estar desenfocado. not for him to be unfocused. Dios lo había llamado como un profeta God had called him as a prophet para libertar a una nación, to free a nation que estaba cautiva. nation that was captive. Y hoy Dios también busca un Moisés, And today God is also looking for a Moses, alguien que liberte a aquel amigo que está atado a las drogas, somebody to free that friend that is tied to drugs. podemos darnos cuenta que un encuentro con Dios es necesario. We can see now that an encounter with God is necessary. Una de las cosas que podemos notar, One of the things that we can see, la palabra altar the word altar, aparece 354 veces en toda la Biblia. it shows up 354 times in the Bible, 331 en el Antiguo Testamento 331 in the Old Testament, y 23 veces en el Nuevo Testamento. and 23 times in the New Testament. Eso nos lleva a entender That gives us to understand que Dios quiere que nosotros that God wants us, seamos hombres de altar. for us to be men of altar. Hoy en este tiempo Nowadays, escasean los hombres there's barely any men y mujeres de altar and women of the altar que tengan una relación con Dios. that has a relationship with God. La Biblia dice The Bible says en el Salmo 34:8, in Psalms 34:8, gustad y probad try and like que Jehová es bueno. that God is good. Ahí nos podemos dar cuenta And we can see there que Dios no solo quiere que sepamos de Él, that God doesn't want us to just know about Him. Dios quiere que lo experimentemos. He wants us to experience Him. ¿De qué sirve What's good que alguien me mencione una comida, for somebody to mention me about food, pero nunca me la dé a probar? but he doesn't let me try it? No voy a saber qué sabor tiene. I'm not going to know what flavor it has. Lo mismo pasa con Dios. And the same thing is with God. Podemos escuchar de Dios, We can listen about God. podemos estudiar a Dios We can study about God. y todo eso es necesario. And that's all necessary. Pero de nada sirve si no lo hemos probado. But it doesn't work for anything if we haven't tried it. Necesitamos experimentarlo We need to experience it. para que nuestra vida se mantenga encendida. So our lives can stay on fire. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, When a person has an encounter with God, van a haber señales. there's going to be signs. Comienza a despertarse They're going to start awakening una profunda hambre por la presencia de Dios. of really deep hunger for God. Queremos más de Él. We want more of Queremos orar más. it. We want to pray more. Queremos leer la Biblia más. We want to read the Bible more. Queremos sentir su presencia más. Feel His presence more. Una de las cosas que he analizado, One of the things that I analyze que saber de Dios no cambia. is that knowing about God doesn't change. ¿Cómo yo le compruebo por la Biblia? How do I prove this from the Bible? Los fariseos The Pharisees conocían toda la Biblia. they knew the whole Bible. Y Cristo les dijo, And Christ told them, guía de ciegos. Cristo le dijo, guía de ciegos. Christ told them, you lead the blind. Le está diciendo maestros He's telling them teachers que conocían toda la Biblia. that knew the whole Bible. Mas sin embargo, Cristo les dijo But other than that, Christ told them que estaban ciegos. that they were blind. Ahora, ¿cómo es posible Now, how is it possible que sabiendo toda la Biblia, that knowing the whole Bible, Cristo les dijo que estaban ciegos? Christ told them that they were blind? ¿Qué nos da a entender Dios con eso? What gives us to understand what God's saying that? Que saber la Biblia, That knowing the Bible, memorizar la Biblia, memorizing the Bible, no te cambia. doesn't change you.
¿Por qué? Why? Porque los fariseos conocían toda la Biblia. Because the Pharisees knew the whole Bible. Mas sin embargo, su vida no había sido cambiada. Well, other than that, their lives were not changed. Y estamos hablando de maestros de la Biblia And we're talking about teachers of the Bible que enseñaban a otros. that they would teach others. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, But other than that, when Christ came, le llamó sepulcros blanqueados. he told them bleached tombstones. En otras palabras, estaban muertos, In other words, they were dead. aparentaban vida, They were trying to show life, pero por dentro estaban muertos. but they were dead inside. Ahora, volviendo un poco al tema del altar, Now, going back to the title of the altar, cuando nosotros leemos Levíticos, when we read Leviticus, podemos ver que el altar we can see that the altar, tenía que mantenerse encendido. it had to be kept on fire. El mayor enfoque del sacerdote The major focus of the priest, no era hacia el pueblo, it wasn't towards the people. tenía que hacer hacia el altar. It was supposed to be towards the altar. El problema de muchos de nosotros, The problem of many of us today que queremos servirle al pueblo is that we want to serve the people sin tener contacto con el altar. without having contact with the altar. Y el altar tenía que arder. And the altar had to be on fire. Ese altar representa tu corazón. That altar represents your heart. Dios quiere que tu corazón arda por él, He wants your heart to que haya pasión so there can be passion por leer su palabra, to read His Bible, que le sirvamos con pasión, so we can serve Him with passion, que le sirvamos con toda nuestra fuerza. for us to serve Him with all our strength. Ahora, una de las cosas que podemos analizar Now, one of the things that we can analyze era que el fuego lo había puesto Dios en el altar, is that God had put that fire in the altar, pero el mantenerlo encendido but to keep it on, ya no le correspondía a Dios, it wasn't up to God anymore. le correspondía a los sacerdotes. It was up to the priest. Eso me da a entender That gives me to understand que no todo lo va a hacer Dios por nosotros. that God isn't going to do everything for us. Hay una parte que tengo que hacer yo. There's a part that I have to do as well. La responsabilidad de todo sacerdote The responsibility of all de hoy en día of today es que su altar se mantenga encendido is for your altar to be always on fire. y que ese altar arda por Dios. And for that fire to always be burning for God. Ahora, otro de los significados de la palabra altar Now, another meaning of the word altar es lugar de comunión, is a place of communion, lugar de adoración, a place of worship, lugar de rendición, a place of renderment, lugar de intercesión, a place of prayer, lugar de consagración a place of consecration, y lo más poderoso de todo esto, and the most powerful thing of all this, lugar de sacrificio. a place of sacrifice. Cuando hablamos de sacrificio, When we talk about sacrifice, nos está mandando que tenemos que ser algo nosotros. it's telling us that we have to do something. La pregunta es, The question is, ¿estás sacrificando tu vida ante Dios? are you sacrificing your life? ¿Estás sacrificando tiempo Are you sacrificing time para pasar con Dios? to spend time with God? Porque Dios demanda que nosotros Because God demands for us sacrifiquemos to sacrifice, como sacerdotes que somos. like the priests that we are. Ahora bien, Now, muchas personas a lot of people piensan think que el sacerdote that the priest hoy en la actualidad nowadays representa al pastor. represents the pastor. Y la verdad que no. And the truth is that it's not. Todo aquel que tiene a Cristo Every person that has es rey y sacerdote en Cristo. is a king and priest in God. Por lo cual usted también tiene que sacrificar. For that, you have to sacrifice as well. No solo es el pastor. Not only the pastor. Cada uno de nosotros Each one of us somos responsables are responsible de que el fuego se mantenga ardiendo. for that fire to keep burning. Pablo le dijo a Timoteo Paul told Timothy en 2 de Timoteo 1:6, in 2 of Timothy 1:6, por lo cual te aconsejo for that I give you advice que avives el fuego to keep that fire burning. del don de Dios que está en ti. Of that gift that God has given you. En Timoteo había fuego, In Timothy there was fire. pero el mantenerlo avivado But to keep that fire burning, le correspondía a Timoteo. it was up to Timothy. Dios puso su presencia en tu vida, God put His presence in your life. pero es tu responsabilidad But it's your responsibility
mantener el fuego ardiendo. to keep that fire burning. Y Pablo le hace ver a Timoteo And Paul in 2 Timothy, que la responsabilidad de que el fuego se mantenga encendido he told Timothy that it was his responsibility to keep that fire no era de Pablo, It wasn't Paul. no era de los hermanos, It wasn't his brothers. era de él. It was his. Y eso es lo que mucha gente no entiende. And that's what a lot of people don't understand. No puedes vivir They can't live dependiendo de la oración de tu hermano. depending on your brother's prayer. Tú tienes que buscar tu propia leña You have to look for your own firewood para mantener encendido tu propio fuego. to keep your fire burning. Porque dentro de tu vida Because inside your life, hay un fuego de Dios. there's a fire of God. Pero ese fuego And that fire tiene que mantenerse encendido. has to keep burning. Cuando ese fuego When that fire esté encendido en tu vida, is on in your life, tu vida no es la misma. your life is not the same. Hay un cambio, There's a change. hay pasión, There's passion. hay deseo There's a desire por experimentar a Dios. to experiment God. Dios te saca de una religión He takes you out of a religion y te lleva a una relación and he takes you into a relationship personal con Dios. personal with God. Yo quiero decirte en este día, I'm going to tell you today, Dios no es religión, he is not a religion. Dios es relación. God is a relationship. Dios quiere que tú camines con Él, He wants you to walk with him. como Enoc. Like Enoch. Enoc caminaba con Dios, He walked with God. tenía una relación con Dios. He had a relationship with God. Noé caminó con Dios, Noah walked with God. tenía una relación con Dios. He had a relationship with him. El profeta Daniel The prophet Daniel, tenía una relación con Dios, he had a relationship with God. oraba 3 veces al día. He prayed 3 times a day. El rey David King David, tenía una relación con Dios, he had a relationship with God. oraba 3 veces al día. He prayed 3 times a day. El apóstol Pablo Apostle Paul, tenía una relación con Dios. he had a relationship with God. Él dice orando en todo tiempo. He said praying in all times. Esto te lleva a entender And this takes you to understand que esto no es religión, that it's not a religion. es una relación personal con It's Dios. a personal relationship with God. Si queremos que nuestra vida cambie, If we want our lives to change, necesitamos una relación. we need a relationship. Necesitamos que el fuego arde en tu corazón. Fire burn in your heart. Hay una presencia muy linda en este día. There's a very, very, Y yo siento esa presencia de Dios and I feel the presence of God. porque hoy en este día Because nowadays, tu corazón se va a encender. now today, your fire is going to Todo corazón apagado all hearts that are off va a volver a ser encendido. are going to start burning again. Tu corazón va a volver a arder por Dios. Your heart is going to burn again for God. Y Pablo le dice a Timoteo And Paul told Timothy que él tenía fuego adentro, that he had fire in him, pero ese fuego no era del hombre. but that fire was not from him. Ese fuego era de Dios. That fire was from God. Yo quiero decirte hoy, I want to tell you today, lo que tú tienes adentro what you have inside no es del hombre, is not from men. no es de un presidente, It's not from a president. es de Dios. It's from God. Por lo cual tienes que avivar el fuego. So you have to keep that fire burning. Si queremos If we want mantener una vida espiritual to maintain a spirit avivada, burning, debes de avivar el fuego de Dios. you have to keep that fire burning. Nunca esperes Don't wait tener una vida avivada en Dios to have a relationship with God. si lo que Dios ha puesto en tu vida If God, what He has put in your life está apagado. is off. ¿Quieres que el fuego arda? He wants that fire to burn. Mantente echando leña. Keep putting firework. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la leña era algo literal, firewood was something literal. era un fuego literal. It was a literal fire. Pero hoy en el Nuevo Testamento, But now in the New Testament, ese fuego es la oración, that fire is prayer. ese fuego es la palabra, That fire is word. esa leña es el ayuno. That is the fasting. Por eso, gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hablar de altar To speak about altar es un tema muy amplio, is a very spacious title porque la bendición de Dios caía because where the blessings of God fell sobre el pueblo over the people, cuando había un altar. where there was an altar. La pregunta es en este día, The question today is, ¿cómo está tu altar? how is your altar? ¿Está encendido? Is it on? ¿Está ardiendo? Is it burning? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time
que sentiste a Dios, that you felt God, que lloraste ante su presencia, that you prayed in His presence, que te salieron lágrimas de los ojos. that you shed tears. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que oramos, that we prayed, que sentimos ese toque especial de Dios? that we felt that special touch in our lives from God? Hoy en este tiempo Nowadays, escasean hombres de altar. there's barely any men of altar. Y hoy en este tiempo Nowadays, escasean los hombres de una relación con Dios. there's barely any men that have a relationship with God. Así que podemos ver que la responsabilidad Now we can see that the responsibility de mantener el fuego encendido to keep that fire burning, era de los sacerdotes. it was from the priest. Pero hoy en la actualidad, But nowadays, tú eres un sacerdote. you are a priest. Apocalipsis dice Apocalypse Revelation says que Dios en Cristo that God in Christ, nos hizo reyes, He made us sacerdotes, kings and priests para la gloria de Dios nuestro. for His glory. El apóstol Pedro dice Also, Peter says que Dios nos ha hecho that God has made us linaje escogido, descendants of Him, nación santa, holy nation, real sacerdocio. Real sacerdocio, gloria a Dios. glory to God. Ahora, una de las cosas que podemos analizar Now, one of the things that we can analyze es que el altar significa lugar de encuentro. is that the altar means a place of encounter. Así que en el Antiguo Testamento, So that way, in the Old Testament, la responsabilidad de mantener el altar encendido the responsibility to keep that fire burning, the altar burning, era de los sacerdotes. it was up to the priest. Si el fuego se apagaba, If that fire turned off, la culpa era de los sacerdotes. it was the priest's fault. Si no había sacrificio If there was no sacrifice en el altar, in the altar, la culpa era de los sacerdotes, it was the priest's fault. porque ellos eran Because they were los encargados del fuego en el altar. the ones responsible for the fire of the altar. Ahora, hay algo que me impresiona mucho, Now, there's something that surprises me, que pasado muchos años, pastor, that there has been a lot of years, Pastor, ese fuego que Dios dio orden to that fire that God gave order que se mantuviera encendido, to be kept on. lo podemos ver en Primera de Reyes 18, We can see in Verse of Kings que el altar de Dios estaba arruinado. that the altar of God was messed up. Israel estaba dividido, Israel was divided. menguando en dos pensamientos. They were in two thoughts. ¿Cuál era la razón? What was the reason? Porque el altar estaba arruinado. Because the altar was messed up. Cuando tu altar está arruinado, When your altar is ruined, la relación con Dios se pierde. the relationship with God is lost. Por causa de un altar arruinado Because of a ruined altar y del pecado del pueblo, and the sin of the people, el cielo se había cerrado. the skies had closed. No había lluvia. There was no rain. Los animales se morían. The animals died. ¿Dónde estaba el problema? Where was the problem? Era que el altar estaba arruinado. It was that the altar was ruined. El problema de muchos de nosotros, The problem of many of us por la cual muchas veces la bendición se detiene, is the reason, one of the reasons for the blessings to detain themselves es porque nuestro altar está arruinado. is because our altar is ruined. Pero Dios levantó un profeta But God raised a prophet para que volviera a construir el altar de Dios. for him to reconstruct the altar for God. Y Dios quiere levantar esos profetas hoy, And he wants to raise those prophets today que vuelvan a edificar el altar to reconstruct the altar y que vuelvan a traer la bendición de Dios sobre su vida. and to bring again the blessings of God to their lives. Podemos ver que los animales se morían. We can see that the animals died. Había sequedad. There was dryness. Pero ¿dónde estaba el problema? But where was the problem? El altar estaba arruinado. The altar was ruined. Muchas veces nosotros, Many of the times we, la condición de sequedad espiritual the dryness in our spiritual life que estamos viviendo that we are living es porque el altar está arruinado. is because our altar is ruined. Pero Dios levantó un profeta But God raised the prophet que se interesara en el altar que estaba arruinado. so he can see the altar that was ruined. ¿Dónde está hoy ese Elías Where is that Elijah que va a arreglar el altar de Dios? that is going to fix the altar of God? Que va a volver a traer el fuego de Dios al altar. That's going to bring the fire to the altar again. 3 años y medio 3.5 years. no había lluvia. There was no rain. El cielo estaba cerrado. The skies were closed. Todo se moría. Everybody died. El pueblo menguaba en dos pensamientos. They were thinking in two thoughts.
Pero Dios levantó a aquel profeta Elías But he raised that prophet Elijah para que el altar que estaba arruinado for that altar that was ruined, volviera a ser construido. so it could be reconstructed. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿qué pasó qué estaba pasando en ese momento? what was happening in that moment? ¿De quién era la culpa? Whose fault was it De que el altar estuviera apagado. for that altar to be turned off? Era de los sacerdotes, It was the priests, porque ellos eran los responsables because they were responsible de que ese fuego no se apagara. for that fire to not turn off. Así que en el tiempo del profeta Elías, So now the times of prophet Elijah, los sacerdotes the priests habían descuidado el altar de Dios. had not taken care of the altar of God. Vivimos en los últimos tiempos We're living in the last times donde mucha gente where many people ha descuidado. live from appearance, Pero por dentro but from inside, nos estamos muriendo. we're dead. Aparentamos tener vida, We show appearance of life, pero por dentro estamos muertos. but from the inside, we're dead. Esa fue la condición de los fariseos. That was the condition of the Pharisees. Vestían bien, They dressed well, hablaban bien, they spoke well, pero por dentro estaban muertos. they were dead inside. No había vida en ellos. There was no life in them. Por eso es que el altar That's why the altar, tenía que volver a ser edificado. that's why it had to be reconstructed. Ahora, hay algo que a mí me impacta mucho, Now there's something that impacts me. que cuando Elías Is that when Elijah, reúne a los profetas de Baal he reunites the Baal prophets, y después de que ellos, and after they, nadie le respondía, nobody responded to them. llegó la hora en la cual el profeta Elías It was the hour for the prophet Elijah le tocaba ofrecer su sacrificio. to offer his sacrifice. Pero hay algo que quiero leerles But there's something that I want to read, y'all. en Primera de Reyes 18, In 1 Kings 18, 30 y 32. 30 and 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, So then God told the people, y todo el pueblo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, so then God told the people, acercaos a mí. Yo lo voy a ir leyendo aquí. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera de Reyes 18, 30. Solo lee el 30. Verse of Elijah 18:30 says, Then Elijah said to all the people, Come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Ahí podemos darnos cuenta And we can see there la condición del altar. the condition of the altar. Porque la condición del altar Because the condition of the altar se parecía a la condición del pueblo. was the same as the condition of the people. Si tu altar está arruinado, If your altar is ruined, tu vida espiritual está arruinada. your spiritual life is also ruined. Porque el altar Because the altar determinaba la condición del pueblo. determined the condition of the people. Un altar arreglado A very fixed altar mostraba la condición del pueblo. showed the condition of the people. Un altar en fuego An altar on fire representaba la condición del pueblo. represented the condition of the people. La pregunta es, ¿cómo está tu altar? The question is, ¿Está apagado is it on o está encendido? or is it burning? Dios hoy te trajo God brought you today no solo a un servicio más. for it not to be another service. Dios te trajo hoy He brought you today para arreglar todas aquellas áreas to fix all those areas que en tu vida están arruinadas. that are ruined in your life. Dios quiere restaurar tu relación. He wants to restore your relationship. Dios quiere que vuelvas a tener pasión por orar, He wants you to have passion again. que vuelvas a tener pasión por leer la Biblia To have passion to read His Word. y que todas aquellas áreas arruinadas, And for all those ruined areas, yo creo en fe hoy I believe in faith today que van a ser that restauradas. they're going to be restored. Gloria sea, un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Otra de las cosas que podemos notar Another thing that we can see cuando Elías arregla el altar is for when Elijah he fixes the altar, es que le dijo al pueblo, acérquense a mí. he told the people, "Come close to me." El profeta Elías, The prophet Elijah, cuando arregla el altar,
when he fixed the altar, él quería que el pueblo mirara he wanted the people to see cómo un altar arruinado how a ruined altar puede ser restaurado. can be restored. Dios quiere God allows que los ministros, for the ministers, los pastores, the pastors, enseñen a la gente for them to teach the people cómo restaurar lo que está arruinado. how to restore what's ruined. Así como Elías The same way Elijah le enseñó al pueblo taught people cómo arreglar un altar how to fix an altar que estaba arruinado. that was ruined. Porque hay personas Because there are people que su vida espiritual that the spiritual life está arruinada is ruined y no saben cómo arreglarla, and they don't know how to fix it. no saben cómo restaurarla, They don't know how to restore it. no saben cómo volver a hacer They don't know how to be again, para que el fuego descienda. to do again, for the fire to descend. Cuando Elías arregló el altar, When Elijah fixed the altar, dice la Biblia que Elías invocó it said that Elijah called God el nombre de Dios. his name. Y cuando Elías clamó, And when he claimed, when he prayed, el fuego cayó. the fire descended. Ahí nos podemos dar cuenta We can see there que Dios siempre estuvo dispuesto a derramar su fuego. that God was always willing to descend fire. El problema era The problem was que alguien tenía que arreglar el altar. that somebody had to fix that altar. Dios está dispuesto a llenarte. God is willing to fill you up. Dios quiere derramar su presencia, He wants to pour his presence in you. pero tú tienes que arreglar tu altar. So you need to fix your altar. Tienes que arreglar tu vida. You need to fix your life. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, la pregunta es, Now the question is, cuando Elías arregla el altar, when Elijah fixed the altar, el fuego desciende. the fire descended. Dios God no puede derramar su fuego cannot descend his fire sobre un altar que esté arruinado. on an altar that's ruined. Por eso es que el altar, That's why the altar, mientras se mantuvo arruinado, while it was ruined, nunca hubo fuego. there was never fire. Nunca cayó la presencia de Dios. There was never presence of God. Mas, sin embargo, cuando el altar se arregla, But when the altar was fixed, el fuego desciende. the fire descended. Ese fuego puede descender hoy That fire can descend today. sobre tu casa, Over your house, sobre tu familia, over your family, sobre tus hijos. over your kids, over Lo que Dios necesita what God needs es que hagamos lo que hizo Elías. is for us to do what Elijah did. Porque yo puedo ver algo, Because I can see something. que cuando el altar se arregla, Because when the altar is fixed, el fuego desciende. the fire descends. Te preguntas por qué Can you ask yourself why el fuego no desciende en tu vida. the fire doesn't descend in your life? ¿Dónde está el problema? Where's the problem? Está en el altar, It's in the altar. que el altar está arruinado. The altar is ruined. Pero un altar arruinado, But a ruined altar, el fuego no puede caer. the fire cannot descend. Porque Dios Because God, es celoso con lo santo. He is jealous of the saint. No va a derramar su fuego He's not going to descend His fire sobre una vida que está arruinada. over a life that is ruined. Primero arregla tu altar First, fix your altar para que ese fuego se mantenga ardiendo. so that fire can keep burning. Ahora, Dios Now, God le había revelado al profeta Elías had revealed to the prophet Elijah que iba a terminar con la sequedad. that He was going to finish with the dryness. 3 años y medio no había lluvia. 3.5 years there was no rain. Pero antes de que la lluvia caera, But before the rain fell, que la bendición caera, for the blessing to fall, primero había que arreglar el altar. first He had to fix the altar. ¿Por qué la bendición no llega a tu vida? Why is the blessing not getting to your life? Porque hay cosas que primero hay que arreglar. Because first there are things that we have to fix. Cuando tú arregles tu altar, When you fix your altar, la bendición viene. blessings come. El fuego desciende. The fire descends. Se va la sequedad espiritual. The fire is released. Todo en tu vida Everything in your life va a comenzar a cambiar. is going to start changing. Lo que había en Israel What there was in Israel era sequedad. was dryness. La tierra no producía The dirt was not producing porque no había lluvia. because there was no rain. La tierra era estéril Earth was sterile porque no había lluvia. because there was no rain. Pero cuando la lluvia cayó, But when the rain fell, todo lo que estaba seco everything that was dry comenzó a mojarse. got wet. Yo creo hoy que la lluvia de Dios I believe today that the puede descender en tu vida can descend in your life para que todo aquello que está seco for everything because for that way vuelva a ser llenado can be filled again por la presencia de Dios. by the presence of God. Dios dice
God says en Isaías 44, in Isaiah 44, yo derramaré lluvia I will pour down rain sobre el sequedal, over dryness, sobre la tierra árida y seca. over the dry dirt. Dios dice, mi espíritu derramaré I will pour my spirit sobre tu generación over your generation y sobre tus renuevos. and over your descendants. En Joel 2:28, In Joel 18, la Biblia dice, the Bible says, después de esto, dice el Señor, after this says the Lord, derramaré de mi espíritu I will descend my spirit sobre toda carne, over all flesh, sobre los jóvenes, over the youth, sobre los ancianos, over the old elders, sobre los niños. over the kids. Dios promete God promises un derramamiento del Espíritu Santo, a rainfall of the Holy Spirit. porque Dios no es un Dios de muertos. Because God is not a God of death. Dios es un Dios de vivos, God is a God of living. que venció la muerte, venció al diablo, He beat the devil. venció los demonios, He beat the demons. nos dio vida eterna He gave us eternal en life Cristo Jesús. in Jesus Christ. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit cae en una persona, falls on a person, su vida no vuelve a ser la their misma. life is never the same again. Cuando el fuego When the fire cayó en el altar fell on the altar que estaba arruinado, that was ruined, la lluvia descendió. the rain fell. Eso nos lleva a entender That takes us to understand que es necesario que nuestro altar se arregle. that it's necessary for us to fix our altar. Ahora, hay algo muy importante, Now there's something very important que la Biblia dice que el altar de Dios that the Bible says the altar of God estaba arruinado was ruined en los tiempos del profeta Elías. in the times of Prophet Elijah. Y eso me lleva a pensar And that takes me to think que en un tiempo atrás, that in a time behind that, en ese altar hubo sacrificio. there was a sacrifice before in that altar. En ese altar hubo comunión con Dios. In that altar there was communion with God. En ese altar hubo adoración. In that altar there was worship. En ese altar hubo consagración. In that altar there was sacrifice. En ese altar Dios se manifestó. In the altar God manifested himself. Y así hay muchas personas And that way there's a lot of people que tiempos atrás that in the past time en su vida había fuego. in their lives there was fire. Tenían encuentros con Dios. They had encounters with God. Tenían pasión por Dios. They had passion for God. Experimentaban el poder de Dios. They experimented the power of El Espíritu Santo los llenaba. the Holy Spirit would fill them. Pero algo pasó, But something happened que te cuidaste that you just didn't take care of yourself y tu altar se apagó. and your altar turned off. Ahora, ¿cómo podemos provocar Now how can we provoke que el fuego vuelva a caer? for that fire to fall again? Arreglemos el altar. Let's fix the altar. Y tú me dirás, el altar, hoy el altar ya no es un lugar literal. And you can say, now the altar is not something literal. Ese altar es tu corazón. That altar is your heart. Ese altar es tu vida espiritual. That altar is your spiritual life. Ese fuego That fire que los sacerdotes that the priests mantenían ardiendo en el altar, kept on burning on the altar, hoy ya no es un fuego físico. today it's not a physical fire. Hoy es el fuego de la presencia That is the fire of the presence. del Espíritu Santo de Dios Holy Spirit ardiendo en tu corazón. burning in your heart. Dios quiere que tú ardas por Él, You want you to que tu burn, corazón arda, for your heart to burn, que tengas hambre, for you to have hunger, que tengas pasión for you to have passion, y que vuelvas a sacrificar, and for you to sacrifice again, que vuelvas a enamorarte de Él, so you can fall in love with Him again, que vuelvas a llorar ante Él, for you to cry again in front of Him, que derrames tu corazón como agua for you to pour your heart like water ante la presencia de Dios. in front of the presence of God. En el altar In the altar, se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento. they offered the sacrifices in the Old Testament. Dios pedía sacrificio, God would ask for sacrifice amén, por medio del pueblo. through the people. Así que la gente That way the people tenía que llevar una ofrenda, had to take an offering, un cordero, a sheep, una paloma, a dove, porque Dios, because God, aunque no necesitaba animales, even though He didn't need animals, porque de Él es toda la tierra, because the whole earth is His, pero a través de la ofrenda through the offering y del sacrificio and the sacrifice que el pueblo le daba a Dios, that the people gave to God, la condición del corazón del pueblo the condition of the heart of the people se revelaba ante Dios. was revealed in front of God. Dios no necesitaba el sacrificio, God didn't need the sacrifice, pero Él quería ver but He wanted to see la condición del corazón del pueblo. the condition of the heart of the people. Por eso dice la Biblia That's why the Bible
says, que cuando Abel when Abel llevó un sacrificio ante Dios, took a sacrifice in front of God, Dios primero God first miró a Abel saw him, y después miró su ofrenda. and then he saw his offering. Porque para Dios Because for God, es más importante it's more important la intención de tu corazón the intention of your heart que la ofrenda que tú le estás dando a and the Dios. offering that you're giving to God. A través de la ofrenda, Through the offering, la condición del corazón the condition of the heart se daba a conocer ante Dios. was known to God. La Biblia dice The Bible says en el libro de Génesis capítulo 8 in the Bible of Genesis chapter 8 que después de que Noé sale del diluvio, that after Noah comes out with the rain, le edificó a Dios un altar. he constructed an altar to God. Y dice la Biblia que le ofreció todo animal limpio. And he said that he offered God all clean animals to him. Dios no estaba interesado en los animales, He was not interested in the animals. pero la condición del corazón de Noé But the condition of the heart of Noah se daba a conocer a través del sacrificio. was known through the sacrifice. Cuando tú vienes a la iglesia, When you come to church, la adoración your worship da a conocer gives to know la condición de tu corazón, the condition of your heart, la vida que tú tienes, the life that you have, la pasión que tú the tienes. passion that you have. Y algo muy interesante, And something very interesting. cuando Noé ofrece sacrificio a Dios, When Noah offers a sacrifice to God, dice la Biblia the Bible says que Dios percibió, that God took it. sintió un olor. He felt a smell. Cuando tú adoras a Dios, When you worship God, cuando tú aplaudes, when you clap, cuando tú cantas, when you sing, Dios primero God first, huele tu adoración He smells your offering para ver cómo sale de tu corazón. to see how it comes out of your heart. Cuando Noé When Noah ofreció sacrificio, offered that Dios percibió un olor God smelled something, y ese olor and that smell agradó el corazón de Dios. was favorable in front of God. Una de las cosas que debemos de saber, One of the things that we need to know que Dios is that God no le llama la atención nuestra apariencia. is not interested in our appearance. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, Because when we worship God, Dios se enfoca en la intención de tu adoración, He focuses in the intention of your worship, en la intención de tu alabanza. in the intention of your singing. Ahora, hay algo muy importante. Now, there's something very important. Cuando Noé ofrece animal limpio a Jehová en el altar, When Noah offers a clean animal in the altar, vemos que Dios percibe un olor como un incienso. we notice that he smells that incense. Pero hay algo que usted tiene que saber. But there's something that you need to know. Dios no está oliendo el olor de los sacrificios, He's not smelling the Del- smell of the sacrifice de los animales. of the animal. Dios está oliendo el olor del corazón de Noé. He's smelling the smell of his heart. Por eso cuando nosotros That's why when le damos a Dios una alabanza, we give a worship to him, Dios tu alabanza la huele, he smells your worship. la percibe He smells it con la intención que tú adoras, with the intention that you have, con el anhelo que tú le sirves. the desire that you serve him. Ahora, hay algo muy importante, Now there's something very important. que cuando Noé ofreció animal limpio, When Noah offered that clean sacrifice, hizo un altar, he made an altar. el olor fue agradable delante de The Dios. smell was favorable in front of God. Dios, dice la Biblia, And the Bible says that God, que la olió, that he smelled it le agradó. and he liked it. Ahora, escuche bien, Now listen very carefully. cuando Noé When Noah, complace el corazón de Dios he pleases the heart of God a través del sacrificio, through the sacrifice, Dios puede oler. God can smell. El olor fue grato. The smell was great. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Dios comenzó a bendecir a Noé. He started blessing Noah. Ahora, ¿qué lo está provocando? Now what's provoking him Es que hay un hombre que está sacrificando is that there is a man that's sacrificing y está haciendo que el incienso suba. and he's making the incense rise. Cuando Dios huele When God smells el olor del sacrificio, the smell of the sacrifice, Dios comenzó a decir, God started to say, bendeciré a Noé. I will bless Noah. No volví a destruir los hombres. I will not destroy him again. Te voy a bendecir. I'm going to bless you. Cuando Dios le hace, When God does, te bendigo. I
I bless you. Cuando dice, te voy a restaurar. I'm going to restore you. Porque el olor del sacrificio, Because the smell of the sacrifice, Dios lo transmite con bendición. God transmits it with benefit. Dios lo transmite God transmits it, dándote paz, giving you peace, restaurándote. restoring you. La pregunta es, The question is, ¿cuál es el olor que Dios está percibiendo what is the smell that God is receiving? del sacrificio que tú le estás dando? The sacrifice that you're giving. El olor del sacrificio de Noé The smell of the sacrifice of Noah produjo que Dios lo bendiciera. made God bless him. ¿Qué está provocando tu sacrificio? What is provoking your sacrifice? ¿Qué está provocando tu alabanza? What is your worship provoking? Cuando Dios When God olió la ofrenda de Noé o el sacrificio, smelled the sacrifice that Noah had made, Dios, pastor, God, pastor, prometió nunca he promised to never volver a destruir los hombres con agua. to destroy man again with water. Ahora, ¿en respuesta de qué? Why? Que hay un hombre que está agradando el corazón de Dios Is that there is a man that's pleasing the heart of a God través del olor through the smell del sacrificio que Noé le está dando. of the sacrifice that Noah was giving him. Por eso es que Dios a Noé That's why God to Noah comienza a decirle que lo va a bendecir. starts telling him, I'm going to start blessing you. Porque cuando Dios recibe tu adoración, Because when God receives your worship, cuando Dios huele tu adoración, when he smells your worship, cuando Dios inhala tu adoración, when he inhales your worship, lo transmite con bendición. he transmits it with blessings. Un ejemplo, Dios le hace, la ofrenda sube. The offerings rise. Y Dios dice, esta ofrenda me agrada. And he says, I like this. Ahora viene la respuesta de Dios. Now here comes the response of God. Te bendeciré, I will bless you. te voy a engrandecer, I'm going to make te voy a restaurar. I'm going to restore you. Por eso el diablo That's why the enemy no quiere que tú doesn't want you ofrezcas sacrificio a Dios. to sacrifice. Porque la clave Because the key para que la bendición de Dios venga en tu vida for the blessings to come to your life es el sacrificio. is the sacrifice. No puede haber There cannot be bendición, blessing que las promesas se cumplan for the promises to complete si no hay un sacrificio if there's no sacrifice sobre el altar. over the altar. Usted lo puede ver con Abraham We can see it with Abraham en Génesis capítulo 15. in Genesis chapter 5. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, te daré un hijo, I will give you a kid. te daré una nación grande. I will give you a big nation. Y una de las cosas que Abraham le dice a Dios, And one of the things that Abraham tells God, ¿cuál es la garantía what is the guarantee que lo que tú me estás diciendo that what you're telling me se va a cumplir? is going to be true? Dios le dice, God tells him, tráeme un sacrificio, bring me a sacrifice. tráeme un palomino, tráeme un cordero, Bring me a sheep. para que lo que Dios le había dicho For what God had told him en Abraham to Abraham se cumpliera. for it to be true. En otras palabras, In other words, el sacrificio the sacrifice, sella tu promesa, it seals your promise. sella lo que Dios te dijo. It seals what God told you. Con el sacrificio With the sacrifice que Abraham le está dando a Dios, that Abraham was giving to God, está sellando he was sealing que lo que Dios le dijo what God had told him se va a cumplir. that was going to be true. Aquí hay algo muy importante. There's something very important. Ya casi termino, I'm almost finished, para que no se pongan tristes. so you won't be sad. Gloria a Dios, aleluya. Apenas Abraham Barely Abraham llevó el sacrificio hacia Dios, took the sacrifice to God, dice la Biblia que aparecieron aves de rapiña, and it says that there were birds up in the sky queriéndole comer el sacrificio a Abraham. that wanted to eat that sacrifice. to Abraham. Porque la promesa de Dios Because the promise of God, en Abraham se cumplía it was true a través del sacrificio. through the sacrifice. Cada vez que tú Every time that you le ofrezcas a Dios un sacrificio offer a sacrifice to God para que lo que Dios dijo se cumpla, for whatever God promised for you to be true, van a venir las aves de rapiña there's gonna be birds that want to take it. queriéndote comer el sacrificio. They're gonna eat your sacrifice. Van a haber lucha contra los demonios. There's gonna be Va a haber desánimo. Por eso hay personas, That's why there are people, no sé si alguna vez te ha pasado, I don't know if it has happened to you, que apenas comienzas a orar that you already start praying, por algo que Dios te dijo praying for what God has told you, y comienza el desánimo. and then
sadness comes. Comienza la guerra, The war starts. comienza la lucha, The battle starts. porque la promesa de Dios Because the promise of God is determined by the sacrifice. Por eso es muy importante entender That's why it's very important to understand que cada vez que nosotros that every time that we queramos alcanzar algo de parte de Dios, want to reach something from si- God, siempre va a haber una oposición. there's always going to be opposition. Mientras While no hay sacrificio there's no sacrifice en el altar, on the altar, nunca aparecieron las aves. there was never any birds. Pero apenas el sacrificio cayó en el altar, But as soon as the sacrifice comenzaron a venir las aves. Y comenzó Abraham a ahuyentarlas. Tienes que ahuyentar todo aquello que te quiere comer el sacrificio, que te quiere quitar la bendición, que quiere impedir a lo que Dios dijo se cumpla. Ahora, escuche bien. Cuando Abraham When Abraham está peleando is battling con las aves de rapiña with those birds para que no le coman el sacrificio, for them to not eat the sacrifice, en sí él he no está peleando solo por el sacrificio. he's not only fighting for the sacrifice, Él está peleando la promesa. he's fighting for the promise. Porque él sabía Because he knew que si le comían ese sacrificio, that if they ate that sacrifice, la promesa de Dios, tu vida espiritual se apaga. Tu vida espiritual deja de crecer. Aleluya, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Ahí podemos darnos cuenta We can see there que cada vez que usted that every time that you esté peleando are battling por una promesa de Dios, for a promise of God, siempre van a haber obstáculos, there's always going to be obstacles. siempre van a haber oposiciones. There's always going to be opposition. Esas aves de rapiña, Those birds hoy en la actualidad, today no son aves de las que comen carne, that eat meat, son demonios. they're demons. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, cuando habló la parábola del sembrador, when he spoke about the farmer, acerca de la semilla que caía en el camino, over the seeds that fell on the path, dijo que venían aves también, he said that there were birds that came too. aves de rapiña. Those killing birds. Y luego explica la parábola. And then the parable says, Esas aves de rapiña, those birds, ¿sabe lo que él dijo que eran? you know what they said they were? Demonios. Demons. En otras palabras, In other words, cuando Abraham when Abraham está espantando las aves de rapiña, is scaring those birds away, lo que está espantando what he's scaring en el mundo espiritual in the spiritual world son demonios, are demons. son espíritus malos. They're bad spirits. O sea, estas aves de rapiña So these birds no era algo normal con Abraham, was not something normal with Abraham porque el ataque because the attack viene desde lo espiritual, came from the spiritual, pero se manifiesta but it manifests a través de las aves de rapiña. through the birds. Pero Cristo dijo Jesus Christ said que esas aves de rapiña that those birds eran demonios, were demons. era el propio enemigo It was the same que enemy quita la palabra that takes the word para que lo que Dios dijo because for what God said en tu vida no se cumpla. can't go through to your life. El sacrificio de Abraham The sacrifice that Abraham did tenía que venir el fuego had to be done with fire para que consumiera el sacrificio. so it could consume the sacrifice. Porque mientras el sacrificio Because while the sacrifice no fuera consumido por el fuego, wasn't consumed by the fire, lo que Dios le había dicho a Abraham what God had told Abraham no podía manifestarse. couldn't manifest. En otras palabras, In other words, tú tienes que perseverar, you have to persevere. tienes que dar la guerra cuando You ores, have to keep going in the war. tienes que dar la guerra cuando ayunes, You have to get out war when you fast. porque el enemigo Because the enemy va a querer comerte el sacrificio. is going to want to eat your sacrifice. Y probablemente tú dirás, And probably you will say, ¿qué sacrificio what sacrifice me puede estar comiendo el enemigo? can he be eating? Te está robando tu tiempo de oración. He's stealing
your time of prayer. Te está robando el tiempo de la palabra de Dios. Stealing your time of the word of God. Estás distraído He's distracting you en cosas que no son pecado, in the things that maybe are in sin, pero que te están robando el tiempo de Dios. but he's stealing the time of God. Así hay muchas personas. There are a lot of people. Mira un deporte, They see a sport. no es pecado, It's not sin. está bien, It's okay. pero te está robando el tiempo de Dios. But he's stealing your time of God. Pasas entretenido You spend your time entertained, mirando noticias. seeing the news. No hay nada de malo, It's not bad. todo está bien, Everything's good. pero inviertes 4 horas But you spend 4 hours en algo que te está robando el tiempo. in something that's stealing your time. Y resulta And it results in que si no pasamos tiempo con Dios, that if we don't spend time with God, tu vida espiritual se muere, your spiritual life starts to die. se apaga, It turns off. ya no crecemos. We can't grow anymore. Por eso el primer llamado That's why the first calling que Dios le hizo, that God made, que Cristo le hizo that Christ made a sus 12 discípulos to his 12 disciples en Marcos capítulo 3 in Mark chapter 3, fue a estar con Él. it was to be with him. Tu primer llamado Your first calling como discípulo as a disciple no es a predicar, is not to preach, no es a cantar, it's not to sing, es a estar con Jesús. it's to be with Jesus. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? What is the problem with many of us today? Que apenas Dios nos llama, That very God is calling us, queremos cantar, we want to sing, queremos predicar, we want to preach, y está bien, and it's okay. no hay nada de malo. There's not anything bad in that. Pero tu primer llamado But your first calling es a estar con Jesús. is to be with Jesus. ¿Por qué? Why? Para Cristo Because for God, fue más importante it was more important que los discípulos estuvieran con Él, for the disciples to be with him, que estuvieran predicando, for them to, rather than to be preaching, echando fuera demonios, throwing out demons sin tener una relación con Él. without having a relationship with him. Tú puedes trabajar para Dios, You can work for God, predicar para Dios, preach for God, pero no significa que tienes una relación con it Dios. doesn't mean that you have a relationship with him. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy con Jesús? Now, what happens when I'm with Jesus? Yo mismo Myself, comienzo a ser transformado por Él. I become to be transformed. Porque para Cristo Because for God, es más importante que estés con Él, it's more important for you to be with him que estés predicando, than for you to be preaching sin ser transformado por Él. without being transformed by God. Porque cuando tú estás con Él, Because when you're with him, te pareces a Él, you become to start Hablas speaking como like él. him. You start speaking like him. te comportas como You Él. start acting like him. A Pedro le dijeron, But they told Peter, le conocían que había estado con Cristo. they knew that he was with Jesus. Le decían a Pedro, They told Peter, hablas como Él, you speak like him. te pareces a You Él. look like him. ¿Por qué? Why? Porque Pedro estuvo con Él. Because Peter went with him. Y eso es lo que está pasando con muchas personas. And that's what's happening with a lot of people. Eso es lo que está pasando con muchas personas. That's what's happening with a lot of people. Queremos ir a predicar We want to go preach. y está bien. And it's good. Queremos cantar We want to sing. y está bien. And it's good. Pero ¿dónde está el problema? But where's the problem? Que no hemos estado con Él. We haven't been with him. Primero Dios, First God, para que te envíe, for him to send you, tiene que trabajar en tu vida. he has to work in your life. Cuando estás con Él, When you're with him, tú mismo you eres trabajado por Él. are worked by him. Comienza a transformar He starts transforming el mal carácter. the bad character. Comienza a transformar He starts transforming el viejo hombre. the old man. Comienza a transformar He starts transforming tus malas acciones. your bad actions. Cuando tú te llenas de Cristo, When you fill yourself with Christ, reflejas a Cristo. you reflect him. Tu comportamiento habla de Cristo. Your behavior talks about Christ. Por eso es muy importante That's why it's very important hablar del altar. to speak about the altar. Porque cuando hablamos del altar, Because when we speak about the altar, dejamos a un lado la religión we leave aside the religion. y vamos a una relación And we go to a relationship. de tú a tú. You and you. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Cuando Cristo vino a la tierra, When Christ came to earth, no vino a establecer he
They didn't come to establish una religión más, another religion, un nombre más, another name, una denominación más. another denomination. Cristo vino a restablecer Christ came to la restore relación personal con el hombre a personal relationship with man que se había perdido con Adán, that had been lost with Adam, que se había perdido con el primer hombre. that had been lost with the first man. Porque sabemos Because we know que Dios hablaba con el hombre. that God spoke with man. Cuando Dios creó a Adán, When he created en el libro de Génesis, in the book of Genesis, Adán hablaba con Dios Adam spoke with God y Dios hablaba con Adán. and God spoke with Allí no había una religión, There was no religion there. había una relación There was a relationship de padre a hijo from father to y de son, hijo a padre. son to father. Eso es lo mismo que Dios quiere hoy. And that's the same thing that God wants. Lo mismo The same thing que estaba en el principio that was in the beginning es lo mismo que hoy Cristo is the same thing that Christ vino a restablecer he came to restore la relación the relationship que se había perdido that had been lost con Adán. with Adam. Cristo la vino a restaurar. Christ came to restore it. Por eso Cristo dijo, That's why Christ said, ya no les llamaré siervos, I won't call them servants. les llamaré amigos. I will call them friends. Habla de intimidad, It talks about habla de relación, it talks about relationship, no de religión. not religion. ¿Cuál es el problema What is the problem de muchas personas of many people? que han convertido That they have converted la relación the relationship en una religión? in a religion. Debe de ser lo contrario, It has to be a religion. porque Enoc Because Enoch no tenía una religión. didn't have a religion. Dice la Biblia, The Bible says Enoc caminaba con Enoch Dios. walked with God. En los pensamientos de Enoc And his thought estaba Dios. was God. Enoc iba a la tienda He would go to the tent y con Dios en su mente. and with God in his mind. Iba para el trabajo He would go to work y con Dios en su mente. and with God in his Estaba en su cuarto y con Dios en su mente. mind. And with God in his mind. Estaba bañando He was showering con Dios en su with mente. God in his mind. Esa es una relación, That's a relationship, no una religión. not a religion. Podemos ver también Noé. We can also see Noah. Génesis capítulo 6. Genesis chapter 6. Dice la Biblia The Bible says que no hay gracia that Noah was found with grace ante los ojos de Dios. in front of God's eyes. Dice, con Dios caminó Noé. It says that Noah walked with God. Hay algo que a mí me impacta. There's something that impacts me. Era que Noé caminaba con Dios, Is that Noah walked with God. donde no era fácil caminar con Dios. Where it was not easy to walk with God. En los tiempos de Noé, In the times of Noah, la maldad se había multiplicado. the badness had multiplied. La tierra estaba llena de violencia. The earth was filled with violence. Pero a pesar de eso, Besides that, había un hombre que caminaba con Dios. there was a man that walked with God. Había un hombre que se guardaba para There was Dios. a man that saved himself. Había un hombre que tenía una relación con There Dios. was a man that had a relationship with God. En este tiempo Nowadays, no hay excusa. there's no excuse. Si Noé If Noah caminó con Dios walked with God en medio de la maldad, in the way that he tú y yo you and me, podemos caminar con Dios walk with God. en una relación personal, en una relación con la presencia de Dios. Hay algo que debemos de nosotros anhelar en nuestra vida. There's something that we have to hold in our lives. Es tener una relación con Dios. Is to have a relationship with God. En lo personal, In the personal, yo puedo decirte I can tell you que saber de Dios that knowing of God no te cambia. doesn't change you. Es importante, sí, It's important, yes, pero no te cambia. but it doesn't change you. Leer la Biblia Reading the Bible, es importante, it's important, pero no te cambia. but it doesn't change you. Escuchar de Dios To listen about God, es importante, it's important, pero no te cambia. but it doesn't change you. ¿Por qué? Why? Los fariseos The Pharisees, sabían toda la Biblia, they knew the whole Bible, pero no habían cambiado. but they didn't change. Nicodemo, un maestro, A teacher sabía toda la Biblia, knew the whole Bible, pero no conocía a Cristo. but he didn't know Christ. Y lo que a mí más me impacta And what impacts me more es el apóstol Pablo. is Apostle Paul. Pablo era un hombre He was a man, estudiado, very studied, maestro, teacher. sabía todas las profecías de Cristo. He knew all of God's prophecies. Los fariseos Pharisees, conocían toda la Biblia, they knew the whole Bible, los 5 libros de la ley, the five
books of the law, los libros de los profetas. the books of the prophets. Mas sin embargo, But other than that, aunque ellos conocían todas las profecías even though they knew all the prophecies del Antiguo Testamento from the Old Testament que hablaban de Cristo, that spoke about Christ, pero cuando Cristo vino, but when Christ came, lo terminaron matando. they ended up killing him. Eso te da a entender That gives us to understand que no todo el que sabe la Biblia that not everybody that knows the Bible la entiende understands y it la interpreta and interprets it de la manera correcta. the right way. San Juan 1:11 dice, John 1:11 says, a los suyos vino he came to them y los suyos no le recibieron. and they didn't receive him. Pero ¿quiénes fue que no le recibieron? Who was it that didn't receive him? Los maestros de la ley, The teachers of the law. que conocían toda la Biblia. The whole Bible. Pero cuando Cristo vino, When Christ came, lo terminaron matando. they ended up killing him. No lo conocieron. They didn't know him. ¿Qué podemos aprender de esto? What can we learn about this? Que el saber toda la Biblia That knowing the whole Bible no significa que conocemos a Dios. doesn't mean that we know God. ¿Por qué? Why? Los fariseos terminaron matando a Cristo. The Pharisees ended up killing Christ. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Now, who were the Pharisees? Los que sabían toda la Biblia, The ones that knew the whole los Bible, que conocían la profecía that knew the prophecy acerca de Cristo. about Christ. Pero cuando Él está enfrente, But when he's in front of them, no lo conocieron. they didn't know him. En muchas ocasiones, In many occasions, ellos estaban adorando en el templo they were worshiping in the temple. y el dueño del templo haciendo milagros afuera. He was, um, Ahí usted se puede dar cuenta and then you can notice que no conocían a Cristo. they didn't know Christ. Por eso Pablo, That's why Paul, en Hechos capítulo 9, in Acts chapter 9, cuando Cristo se le aparece when Christ appears to en him, aquella visión, in that vision, las primeras palabras de Pablo the first words of Paul fue: ¿quién eres, Jesús?